पूरी जानिसारी से अपने भतीजे का दफा कर रहे थे। हालांकि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन घाटी के अंदर 3 साल रहना, अबू तालिब की उम्र जो थी वो 80 साल से ज्यादा हो गई थी। अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए। वहाँ अबू जहल भी मौजूद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलमा पढ़ दीजिए जिसके जरिए मैं अल्लाह से आपकी सिफारिश करूंगा। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, क्या अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से रुख फेर लोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक आपसे रोक ना दिया जाऊंगा आपके लिए दुआए मगफिरत करता रहूंगा। यानी कि उस टाइम जब अबू तालिब जो है वो फौत होने वाले थे, तो उस टाइम अबू जहल जो था वो उनको अपने आबा और अजदाद का वास्ता दे रहा था, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कलमा पढ़ लें। अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि मेरे सबसे प्यारे चचा मुसलमान हो जाएं, लेकिन एक चाहत अल्लाह की है, और अल्लाह की चाहत जो है ना, वो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत से बड़ी है, तो हम तो वो चाहत है और होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इस पर ये आयत नाजिल हुई। आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास मुनाजरा का जो मैंने सबक सुनाना है, वो सिर्फ इस बात पे है कि तमाम दुनिया के मुल्लाओं को मेरा चैलेंज है कि जो ये कहते हैं कि जनाब अबू तालिब नऊज़ बिल्लाह काफिर थे, उनको हमेशा के लिए मुंह बंद करने के लिए मैंने ये मौजू रखा है कि हज़रा आज कुरान पढ़ कर देखते हैं अल्लाह अबू तालिब को क्या कहता है। बिल्कुल आपने डरना नहीं, मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरई अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे, उस मौलवी को मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ पे बैत भी करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मुतअस्सिब से बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की ऐन को तार कर आज ये मजलिस सुन गया मकाम अबू तालिब क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुतअस्सिब से बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की ऐन को तार कर ये मजलिस सुन गया मकाम अबू तालिब क्या है, शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना बड़ी दूर की बात है। अगर वो बंदा यहाँ ही बैठे, शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो वो है। और समझाइए, मैं जितनी गुफ्तगू करनी है ना, और हदीस भी नहीं पढ़ूंगा। अगर मैंने हदीस पढ़ी, हो सकता है कि मौलवी का इसका रावी ज़ईफ़ है, तो कुरान को तो ज़ईफ़ नहीं ना कहेगा। तो मैंने जितनी आयतें पढ़नी है सारी कुरान से पढ़नी है। उन समझ आ रही ना, कुरान का तर्जमा समझना तुम्हें मकाम अबू तालिब की खुद समझ आ जाएगी। लो हाँ, पारा नंबर 10 है, सूरह तौबा से मैंने आयत पढ़ी है। बोलो हाँ, पारा नंबर क्या? फिर बोलो, सूरह तौबा। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कातिल। ठीक है, कौन बोलो पारा नंबर क्या है? सूरह सुन कुरान। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया अन यस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह फरमा रहे हैं, तर्जमा फिर नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फ़खरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना बुलाला मौदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा खां बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई गलाल कहे इसने आयत का तर्जमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में देख चाहे बुलाओ, मेरी सज़ा है मौत। अगर तर्जमा समझ में आ गया ना, तर्जमे से पता चल जाएगा अबू तालिब का मकाम कितना बुलंद है। समझ आ रही ना? अब अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया अन यस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, तुम में से अगर किसी का बाप काफिर है या बाई काफिर है तो मत उसके साथ दोस्ती रखना। मैंने कहा ना, तर्जमा समझ में पहली आयत का आ गया तो मकाम अबू तालिब का तुम्हें खुद बहुत पता चल जाएगा।
اب اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والے، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھنا، مت اس کے ساتھ دوستی رکھنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو جان بوجھ کر اپنے کافر باپ یا کافر بھائی سے دوستی رکھے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہوں ترجمہ سمجھنا تو پھر میں آگے چلوں گا، میری سمجھ آئی بات کی؟ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والے، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھے، اور جو کافر باپ سے دوستی رکھے گا اولئک هم الظالمون، اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ اللہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے اے ایمان لانے والوں، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے تو یا باپ کے گھر سے نکل جاؤ یا باپ کو گھر سے نکال دو۔ بات کی سمجھ آ رہی نا؟ یا خود باپ کے گھر سے نکل جاؤ یا باپ کو گھر سے نکال دو۔ اگر تم نہیں نکالو گے، دوستی رکھو گے، محبت کرو گے کافر باپ سے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، اب دو ہی راستے ہیں نا؟ ہاں سمجھنا، اب دو ہی راستے میں پھر کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں، تم میں سے کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھنا، جو رکھے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبد الوہاب روکنی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو۔ اللہ کہتا ہے ایمان لانے والوں، تم میں کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے مت اس کے ساتھ دوستی رکھنا۔ ہمارے عقیدہ میں علی امیر المومنین ہے، نبی امام الانبیاء ہے، تم علی اور نبی کو مومن بھی سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہو تو وہ جگہ ثابت کرو جیسے علی اور نبی نے ابو طالب سے بھائی کا حال کیا۔